सो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अबैकस लेवल फर्स्ट का ये क्लास 7 है और क्लास 7 में आज हम सीखने जा रहे हैं पॉजिटिव कंपाउंड्स ऑफ बिग फ्रेंड का फोर्थ फॉर्मूला। तो पॉजिटिव कंपाउंड्स ऑफ बिग फ्रेंड का फोर्थ फॉर्मूला है ऐड 6 के लिए फॉर्मूला है ऐड 10 लेस 4। बट ये फॉर्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब यूनिट प्लेस पर हमारे पास ऐड 6 करने के लिए बिट्स अवेलेबल नहीं होंगे, तभी ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। So students and parents, add 6 is equal to add 10 less 4 के थ्रू हमें यहाँ पर ये 10 सम सॉल्व करने हैं। So हमारा फर्स्ट सम है add 3 add 1 add 6, add 3 1 2 3 add 1 add 6 6 not available here। So add 6 के लिए फॉर्मूला है add 10 less 4 10 minus 4 6 add 10 less 4 the answer is 10 plus 0 10। नेक्स्ट सम है add 5 add 4 add 6 add 5 add 4 add 6 6 not available here, so add 10 less 4 10 minus 4 6 the answer is 10 plus 5 15। नेक्स्ट सम है add 8 add 1 add 6 add 8 5 6 7 8 add 1 add 6 6 not available here, so add 10 less 4 the answer is 10 plus 5 15। नेक्स्ट सम है add 4 add 5 add 6 add 4 add 5 add 6 add 10 less 4 the answer is 15। नेक्स्ट सम है add 3 add 7 add 4 add 3 add 7 7 not available here, so add 7 के लिए फॉर्मूला है add 10 less 3 add 10 less 3 and add 4 the answer is 14। नेक्स्ट सम है add 4 add 5 add 6 add 2 add 4 add 5 add 6 add 10 less 4 and add 2 the answer is 10 plus 7 17। नेक्स्ट सम है add 8 add 1 add 6 add 3 add 8 5 6 7 8 add 1 add 6 add 10 less 4 and add 3 the answer is 10 plus 8 18। नेक्स्ट सम है add 8 less 5 add 1 add 6 add 8 5 6 7 8 less 5 add 1 add 6 add 10 less 4 10 plus 0 10। नेक्स्ट सम है add 2 add 5 add 2 add 6 add 2 add 5 add 2 add 6 the answer is 15। and last sum है add 3 add 7 add 4 add 6 add 3 add 7 add 10 less 3 add 4 and add 6 add 10 less 4 the answer is 20। so students and parents, यहाँ पर हमने add 6 is equal to add 10 less 4 इस फॉर्मूले के थ्रू 10 सम सॉल्व किए हैं, वो भी अबैकस स्लेट के थ्रू। इन सम पर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, वो भी स्लेट के थ्रू। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही इजी होगा आपके लिए अबैकस सीखना। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।